बंधुगण आपण को स्वागत करुच्ची ब्रजेंद्र नायक यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण आपण जदि यही चैनल रे नुआ अछंती ताहले यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण केंद्र सरकार हो किंबा राज्य सरकार हो किंबा माने बेसरकारी संस्थार हो प्रथम पदवी सूचना यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण चलतु देखा कौन रही वैकेंसी आमर आसी ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर बालेश्वर माने बालेश्वर तरफ यही वैकेंसी आसी। चलतु देखा ये वैकेंसी कौन रही केतोटी वैकेंसी रही कौन दरमा कौन बयस रही कौन माने शिक्षागत योग्यता रही चलतु देखा। बंधुगण ये जॉब टीर पीडीएफ पाइबापी आपण डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती टेलीग्राम रो आपण जाकि से लिंक रे क्लिक करी आपण जाकि ए पीडीएफ टू डाउनलोड करी आउ ए पीडीएफ टी डाउनलोड करी आपण देखि परिबे कौन कौन वैकेंसी आ कौन किमि कौन फॉर्म फिलअप करी। बंधुगण चलतु देखा कौन रही वैकेंसी। बंधुगण आपण मैंने देखिपे 25/8/2000 पैकेज 2025 वैकेंसी आसी। बंधुगण ए वैकेंसीटा केवल कॉन्ट्रैक्चुअल किछि मास किछि वर्ष पई। बंधुगण आपण देखिपे ये बंधुगण आपण मैंने देखिपे ये माने एज लिमिट कौन रही बंधुगण आप देखिपे माने 1/9/2025 सुधा आपन को 21 वर्ष हो जबार अच्छी। आपन कौन करेंगे ना क्रोम ब्राउजर रे कि अलग कौन से ब्राउजर रे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर रे आपण बयस प्रथमे पकेबे तार सेकेंड रे यही जो द्वितीय रे यही जो 1/9/2025 पकेबे तापर आप देखिए से कौन आसूची माने 21 वर्ष आसूची ना 20 वर्ष जदि आपंकर से 21 वर्ष आसे आप अप्लाई करेंगे। चलते देखा कौन रही वैकेंसी देखी पारे ये प्रथम रही आमर डीओ कम अकाउंटेंट डीए उर्बन माने डाटा एंट्री ऑपरेटर आसी वैकेंसी माने 40 वर्ष पर्यंत आपण को माने अप्लाई करेंगे। 41 वर्ष होता आप अप्लाई करेंगे। दुईटी वैकेंसी रही दुईटी पदवी रही देखिपारे दरमा आपन को मासक केते मिल 16,022 टंका। लास्ट एप्लिकेशन देखु लास्ट डेट ऑफ एप्लिकेशन 16/9/25 रही। ये आपन देखिपारे शिक्षागत योग्यता तार आपन देख चलतु द्वितीय आप देखिए कौन रही। द्वितीय आपन देखिपारे ये अकाउंटेंट कम डीओ एट डीपीयू एमएयू माने मोर देन 21 इयर्स एंड लेस देन माने 21 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतिबार अछि आउ 35 वर्ष रु तळकु होइतिबार अछि। गोटे वैकेंसी रही गोटे पदवी रही। आपन दरमा देखिपारे ये मासकू 21,782 टंका मिल डेट माने शेष तारीख रोचे 16/9/25। क्वालिफिकेशन ये पढ़े देखिपारे। चलते तार देखा तृतीय कौन रही वैकेंसी। तृतीय आप देखिपारे ये साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर डीएमएचपी माने 45 वर्ष ऊर्ध्व होता माने अप्लाई करेंगे ना। गोटे आपणकर रही वैकेंसी माने पदवी ये आप दरमा देखिपारे 34,742 टंका। शेष तारीख रही 16/9/25। ये आपंकर शिक्षागत योग्यता चतुर्थ आप देखिपारे ये कौन रही साइकियाट्रिस्ट इन नर्स डीएमएचपी माने 65 वर्ष पूर्व होइतिबार अछि। 65 वर्ष पर हेले अप्लाई करेंगे ना। माने मिनिममटा रही 21 वर्ष 65 वर्ष रु तलक रही अच्छे। एक गोटे वैकेंसी रही गोटे पदवी ये आप दरमा देखिपारे 21,782 टंका। शेष तारीख रही 16/9/25। क्वालिफिकेशन आप देखिपारे ये कौन कौन रही
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଦବୀ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବି ଭିବି DTS NVB DCP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 21 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 40 ବର୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବାର ଅଛି। 41 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପଦବୀ। ଦରମା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21,722 ଟଙ୍କା। ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 16/9/25। ଏଠି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ୟୋଗା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 50 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ହେଇଥିଲେ ହେବ, 51 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ପଦବୀ ରହିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କେତେ ଦରମା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପର ୟୋଗା ସେସନକୁ। 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ। 8 ଟାଇମ୍ ମାସକୁ 8 ଟାଇମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଦୁଇଟି ସେସନ୍ ପର ୱିକ୍ରେ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 16/9/25। ତାର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଯେ ଏତିକି ତ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କହିଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କର 40 ମାର୍କସ୍, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 40 ମାର୍କସ୍। ତାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ 20 ମାର୍କସ୍। ତାର ଭିଭା ଭୋସ୍ 40 ମାର୍କସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ, ମୁଁ PDFଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମେନସନ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରେସଟା ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। post speedy respect should reach the office of the CDM and PHO Baleswar 75, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 75601 by ଡେଟ୍ 16/9/2025 5:30 ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ ରେ ଏନଭଲପରେ ଆପଣ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେଇଟା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ କପି ସହିତ 16/9/25 5:30 ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ବି କେବେ ବି ଆପଣ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ବି ହେଇଥିଲେ ତାର ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଭିଭା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ଦରମା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ PDFର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ମାନେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ତାର PDF ଆପଣ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।